Shingiro tagrafisi ya kweli Mungu ananipenda. Hata una na vyakuria. Huko bantu beko na vyakuria vya bien. Banashinda kuvikuria. Banaviacha. Eko na kutamania wei. Na ilifo kwa na fieri kama kwa mshiba. Tunapaswa kusema vya kweli Mungu ananipenda. Sema mbele ameni ya bien. Mungu ananipenda. Haina sadaka nilitoa. Haina kusema nilikuwa leo kumisa. No, ni neema tu ya Mungu. Mungu atubariki sana. Bila kuponda wakati yetu tunapenda tupite kwa message yetu ya leo. Ninajua ke message ya leo tushakuisemaka tena. Leo tena tutasema kufuatana na vile roho ya Mungu itatupeleka. Parce que tulikuwa na prepare vingine, mais roho ya Mungu ineturudisha tena mpaka huko. Nishieke Mungu kunafia kufanya na shie nini? Sema mbele mbele ya bien. Pika mbele mikono ya nguvu sana tena shie. Damu yangu ya leo mneka kama hivi. Le mystère du retour. Siri ya kurudia. Tena nimeshikia nikomeshe. Kwenda unaweza kwenda. Eske kule unaenda Mungu anakuona nako. Shikia nikomeshe bien na leo kuko bantu. Wanafuatilia mouvement de masse. Leo kuko bantu. Wanafuatilia bantu wengine. Yesi unaweza kufuatilia Mungu. Apeli yako wewe na apeli ya mtu mwingine haina pamoja. Yesi unaweza kuya bampundu, urikala mtumbo moya. Unaweza kuya banduku. Unaweza kufanana kumaki. Mimi nataka kusema kila mtu wote eko na mwito yake. Mesabile shetu kwa hapa. Hatuwezi kufuatilia mwito ya mtu mwingine. Shetu tunapasha kutafuta mwito ile Mungu alipitisha. Sema mbele ameni ya bien. Bien siri kwenda unaweza kwenda. Eske kulo nenda. Mungu anakona ko. Kulo nenda. Eske ulimuuliza Mungu. Jana ukisoma tena Biblia utashikia Biblia inasema hivi. Mungu kunafanya neema. Kubale bantu beko benye kulishusha. Na Mungu kuna resistant. Kubenye kiburi. Eglise shikani connection. Leo mukanisa kama Mungu amenifanya pia na kiburi. Ananifanya muiwa mingi. Hiyo kusema bale bantu nekalake na Mungu. Mungu anatumika kana bale bantu nekalaka embre. Tika mbele mikono yali, tika mbele. Kule Mungu Biblia inasema bien. Mungu anafanya neema. Pastor anamwambia hivi. Watumishi wanamuonesha hivi, acha kuiwa hivi. Hiyo kusema bale bantu Mungu atumikake nabo. Mungu anataka kuelevea ni bale bantu. Verset 11. Someko mko fidèle. Luc 11. Luc 15, 11. Verset 11. Le verset 11, lisons la parole de Dieu. Amen. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dispersa son bien en buvant dans les débauches. Ok, merci sana dada Katia. Wewe nilisha kusoma, tunaweza kuikala shie bengine yeye mbele kusoma. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il envoya dans ses champs garder le poceau. Il aurait bien voulu se rassasier de carouger que de manger les poceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même et s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain, ont en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion, et il courut se jeter à son cou et le baisa. Okay. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-le vite le plus belle robe et pardon docteur, anzembe pepa pana narudia naambia kwa babake anaambia bale ba kutumika kwa bwana anambia nini, mniletee nini? Mais le père dit à ses serviteurs, okay, apportez vite la plus belle robe, kanjo ya mzuri, twende mama, et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Okay. Amenez le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Okay. Il était perdu et il est retrouvé. Okay. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Okay. Lorsqu'il revint et approcha à la maison, il entendit la musique et la danse. Il appela un de ses serviteurs et lui demandant qu'est-ce qui c'était. Et ses serviteurs lui dirent, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras et se mit en colère et ne lui voulait pas. Merci. Amen. Siri ya kurudia. Les mystères du retour. Kwenda unawezi kwenda. Est-ce que kule unaenda Mungu anakuona hapo? Bila Biblia inasema hivi. Asema nini wakati moja? Kulikuwa mtu mmoja. Huyu mtu alikuwa na watoto wake wawili. Na huyu mtu alikuwa na mali yake. Wakati alikuwa na watoto wanne. Ama bato huyu wa mtoto. Siku moja anasimama. Anaambia mzazi yake. Mzazi yangu. Mimi naona sasa ninakomea. Hapa mimi naona sasa ninakomea. Il faut nikuye kwako. Uangalie kipande ya mali yangu. Unipatie niye nyende. Nikavivre pa mimi mwenyewe. Sema mbele ameni ya bien. Unaweka hata mu maisha ya Mkristo. Hata mu ministère. Huko mambo mengine wasako nasema shakweneana. Na barabara kweneana. Sema mbele ameni ya bien. Mtu mwingine sio sija kweli mimi nishakuwa responsable. Sikeni konesha mon frère, ma sœur. Ikiwa profesi shikulani. Ikiwa mahubiri shikulani. Ikiwa ndoto unalota shikulani. Unaisikia unatabiri. Na ile profesi yako inalomba tamo ikae baba kumkuru ya msasi. Hayakupermettre wewe kwenda. Wote sio sema mimi nishakuwa responsable. Nenda nikafungule misa. Meshigeni konesha mambo anakwenda. Mambo ni kula konenda. Mimi nakwambia bien sûr n'est point. Problème ni kurudia. Unaweza kuhubiri. Ninaweza kuhubiri, ninaruka. Ninasema haka yo. Mambo haina kuhubiri. Mambo vya nimelikuyua ta. Kama una comprendre na yua ta, au utakuwa pressé wewe kweli. Biblia inasema ni huyu wa mtoto anashimama devant baba yake. Anamuonesha mzazi. Mimi ninakomea. Yes, l'homme alikuwa pale. Alikia signe responsabilité ndani yake. Ndani yake alikuwa responsable. Ilipendeza ikale mbele mjumba ya baba yake. Ile sasa komea, ndio atatoka sasa. Na huyu alishimama, alikuwa ni wa mtoto, na wa mkubwa yeye. Alikuwa mnyumba ya wazazi. Anamwambia baba yake, "Unipatie kipande ya mali. Mimi nitoke. Niende nikavivre. Ba mimi mwenyewe. Kama mimi na vivre kule, nitajisentir à l'aise." Bien sûr unaweza kuya libre. Mais mambo ni kuya ile liberté na temps. Est-ce que chaque année wewe kikala libre wewe moya?
Sema mbele mbele. Amen. Tuseme kwa mbele mbele. Amen. Tena Biblia inasema baba anashimama asikumkatalie mtoto basi ilikuwa ni droit yake. Baba anabeba mali anampatia mtoto. Mtoto anatoka mwile mkini anaenda mwinchi ilikuwa mbali na kwao. Ile mali alienda nayo sababu ile responsabilité ikuwe ndani yake. Mtoto anabeba mali anaingia mnchi ya usharati. Ile mali alikuwa nayo inamalizika, anabakia mikono mbule. Orke ndani yake amkukwe gerance ya kwa kutumikisha ile makuta porque kesho msaidie. Ndani yake Mungu ya Muyana ilipendeza kwa baba yake. Muyana mbele mumwishe akwe na signe responsabilité. Tena Biblia inasema bien, kula nenda makuta alikuwa nayo vitu alienda nayo binamalizika, anabakia mikono bule. Orke kula litoka kurikuya bantu banaanza kutumika kwabo beko na kuri ya bien banavala bien. Mais sasa ye alikuwa ni mtoto wa munyumba, batravaye banakura bien, banavala bien, banavivre bien. Mais ye mtoto wa munyumba kula rienda mateso na mubamba. Mateso ilingia je, njia ya kwanza ilikuwa ni njia mukaba, ila alipotesha kwamba kumali yote alikuwa nayo. Shikani koneshe kanisa ya Mungu. Njia ya mukaba inaweza kukutusha ulikuwa na mamiotoka, ulikuwa na manyumba, na unatetea bakia musero. Eglise shikani kwa nini? Ila njia mukaba haipelekake mtu mbali. Manake ni njia ya furaha dakika kidogo. Me mambo ni kule tuko nenda. Eske kule uko nenda kuko bushima? Haina na bushima. Kanisa sema mbele ameni ya Biblia. Hatutasema no utakuya délivrer. On dira pas que non, tu seras délivré. Il faut mbele kuamini. Il faudrait que tu crois. Kurudia. Que tu reviennes. Kama tunarudia, là ça va délivrance itakufuata. Parce que kuko mateso ingine na bamba kanisa leo. Ile mateso ina tam vita ya kizazi. Inalomba bantu barudie. Kuko mateso leo bantu wengine ndio teso. Asha kufanya mnafanya majeni. Na ile mateso haina jeune itaikimbisha. Ile mateso na mlomba ni mtu arudie mbele kwa baba yake. Mateso ingine ni sikukubamba. Pengine ile njia uliingia unapotesha mara. Mais kingaliki espoir. Sababu kwa mshima au yabalo kufa. Tawe kurudia. Yana Biblia inasema yeye wakati anafika mwile mpili makuta vitu vyote vinaisha. Mangu alikuwa nayo inalabika. Pilato alikuwa nayo inalabika mama Silvia. Maisha yake inalabika. Sasa mimi nifikara nimeongeza kuna nini? Hivi sana sante mtenka. Parce que Biblia inasema bien. Chana na mubamba anakutana na mtu wa mwile mkini. Ule mtu alikuwa na ferne yake. Anamubeba. Anaenda kamweka mfalme. Aize kupatia banguribe vya kuria. Mekwamo yeye. Batrabani beko na kuria bien. Biblia inasema vyakula vya banguribe. Yeye Mungu anasikia tamaa. Anaanza kunikuria. Wakati anaanza kuria, eske sante yake itakuwa normal? Maana sante na tenka. Yeye ni sante inatenka. Akosi ya kuacha nyuma ya baba yako. Kwanza kujifurahisha wewe moya. Lakini nakwambia leo inapaswa turudie. Kama tunarudia kuko siri itarestore maisha yetu. Kama tunarudia hatutabakia tena watumwa ya bantu. Kama tunarudia hatutabakia tena watumwa ya mateso. Kama tunarudia hatutabakia tena watumwa ya magonjwa. Le problème ni sha kurudia. Kile Biblia inasema bien. Anaanza kuria vya bangurube. C'est que anafika mwisho. Il est arrivé vraiment beau. Unaanza kile kilimufikisha kula vya bangurube nini? Et qu'est-ce qu'il a poussé à manger ces saisons de nourriture? Aya. Na kiburi.
Orke Biblia inasema hivi. Mungu ako anafanya neema kule bantu beko humble. Eko na resiste kwa bantu beko ba orgueil. Orke mwile temps orgueil yaende kuluria kwabo. Inamubamba. Inasema pana nitidebrie humu itumike vile retrouver. Sasa deja kwa kutoka. Bilikuwa impossible maisha tengamane. Ilipendeza mbele alurie kwa baba yake. Sema mbele amelia bien. Ananza kule vya mangulube. Manake mangu alikuwa nayo inanabika. Biblia inasema mateso inapita. Wakati mateso inapita, siku mwanekala anaanza kusema pana mile paimu kini niko na teso mekwa tushi kule militoka wale beko natumika mnyumba baba yangu beko nakuya bien banafala bien mais mie hapa mina teso bien nebari comprendre analishusha shikani konesha nyenebe ulishusha kwako leo wewe utakupatia elevation kama unalishusha uye kusema Mungu atakupandisha kama unalipandisha uye kusema Mungu atakushusha orke muhimu moya alipandisha ya kusema mimi ndeana nekula rienda ilipendeza Mungu amshushe toka kwa baba yake eglise ya Shekina inapozali kuya emble Apana kusifanya mimi njomie. Mewa ina wewe Mungu njo Mungu. Kama uingaliki na mambo ya mie njomie. Mimi nakwambia ke mumaisha utaresi. Mumaisha, mufamili, mukarte, mumakazi, partout, il faut qu'il y ait humble. Kama tunakuya humble, Mungu atatupatia elevation. Alléluia. Amen. Leo Mungu anashinda kubariki watu wengine kosi ya kiburi. Sema mbele mbele ya Biblia. Sema kwa mbele mbele ya Biblia. Pika mbele mikono ya Biblia. Tena Biblia inasema wakati ana comprendre anasema muhimu il faut pas kanishute. Toba bangu atanipokelea. Sasa nilienda mshe mubaya inapotesha binti acha tunirudia kwa baba yangu anigabe anyeke hata parmi va travailler wale niko natumika kwetu. Biblia inasema bien or baba kula alikuya yeye alikuwa posé inakonesha ke mtu responsable ekalaka agité anakalaka posé kama unaona mtu kuna panda hii umwache nibuyana na mtoto utafika hata moja yeye mnyata shuka hata mu makorani unaanza kwa tu mtu anakuwa tu yululu muache kama mnaona anapenda tena kupanda mu makorani ba conducteur na ba conductrice mumsaidie na kicha apanda yulu kwa tena yulu yenu sana. Sasa unaona kama mtu tena anapanda tena mumuongezee na kingine baada mtamongeza kingine pepo itakuya ashina na resistance atanguka vibaya atashika sasa aya kwa macho ya watu piga kama Mungu anataka kuponea mumsaidie aponee tena sana. Meshiku yeye kuanguka. Unaona yeye anapanda sana mama. Tunamwekea eshele anapanda. Kama shie tunamakia chini anakuwa yule. Hebu tunapa bicho yetu shie bafupi. Mekula tangukia. Sasa shie bana tukuta chini. Ndio tutampokelea tunamshibabisha. Sadiri wewe kama unaona mtu anapenda kupanda sana. Umwacha pande, shie tubakie chini. Kama unaanguka, shie tutamlokota tutamsaidia. Ana tubaka na wao kuna picha tu distraction hapana nenyonea. Wao unyone tu. Sema mbele Maria. Wao unyone tu njoo nikumkondi. Hakuna problem. Siku nyingine yuko kontanenepa na mimi. Sasa mimi kama mimi nanenepa ukianza kuniona munjio ndio utaanza kunichora naanza kia na mpango ya Biblia sema pana ni baba ndugu kwangu. Na hivyo atenda kuluma bure. Pika mbele bora pika mbele. Wewe ya tu tukutane shirikimbie. Kile kinaweza kukimbisha ni semo ilikuwa ananisemea. Fukune nisemea mpaka vibaya. Fukune nikritike mpaka vibaya. Sasa tunakutana munja wewe kuya tukutane tunamkiana. Ushinge mpango venye wewe kuya. Yeye kama mtu anapenda kupanda. Umwacha pande sana. Parce shetu bake emble. Huyo mkubwa alibakia emble. Huyo mtoto alipanda sana. Na kumwisha yote alimulia kwa kula recha mkubwa. Inakwambia kama mtu anapanda sana
Umwache ni mtoto kuna mwangaisha. Sasa comprendre mambo ya Mungu. Yeye mwenye ataluria murai yake. Unaweza kuna tamu kanisa matumishi wanakuambia mimi naubiraka bien sana. Wewe ukikwambia sema huku kushare kwa alikuwa kufanya makonkurence ba ubiri. Mimi naimbaga mzuri sana kushidia abantu wote kwetu. Wewe alikwambia kusema mkanisa tulikuwa kufanya konkurence ya sauti yako. Sio mkanisa tunakuja kufanya kazi njia glory ya Mungu. Wewe ubiri bien. Wimbe mzuri sana ba malaika bapande bashuke. Na hayakuya sa mambo. Mambo ni karakteri yako wewe. Mtu anaweza kufuchama kanisa. Mais karakteri na conscience yake sio kufuchama. Tena na Biblia inasema wakati ana comprendre anaangalia muhimu kini. Niye ninateswa sana. Manguo inalabika. Kuri ya kwenye kinakuwa ni problem. Jene mebintu vyote vinamkomplike. Anasema hata acha tunirudie kwetu. Acha tunirudie kwetu. Or baba alikuwa pose. Baba sikukuu ya shite. Wakati ana comprendre. Eko narudia kwao. Baba alifika na muona macho yake mbali. Roho ya buzazi na mubamba. Anasikia furaha ndani yake kusema pana. Huyu mtoto yangu alipotea. Huyu mtoto yangu alikufa. Message anakuya. Inakuwa zaidi nimpokelee. Nifanye karamu mkubwa. Orke Biblia inasema hivi, mbingu kuna kwa karamu mkubwa kama mtu mmoja kitubu. Orke kanisa Shekina inaboresha leo kanisa karakteri. Kama unatubu kumbingu utakuwa karamu mkubwa kabisa, sababu wewe unaongezeka kwa matendo ya Mungu. Orke shikeni konesha bien. Kama Biblia inasema kumbingu mtu mmoja kitubu unakuwa karamu mkubwa. Sasa shikeni kwambie kama mkanisa mtu mmoja anapotea, sasa kumbingu kunaweza kwa kilio chaje? Mtu alitoka mkanisa njuu yako wewe. Mtu anaacha mwimbaji juu yako wewe. Mama, papa. Mimi nakulomba tu pardon tena. Pardon tu sana. Leo usitoke mkanisa njuu ya njina yangu. Usitoke tu na njina yangu, pardon. Toka tu mbubaya wako wewe moya. Usitoke na njina sema nilitoka basi papa jari nisema hivi. Nilikuwa nilikukwaza hivi. Sema mbele ndani ya Biblia. Ninavitaka sana mtu kutoka mkanisa na njina yangu. Iko saa ego na nyakize kwa Mungu. Basi Biblia inasema mtu mwa kitubu. Umbingu kuna kwa karamu mkubwa. Sasa kama Biblia inapotesha bantu sangi mkanisa. Umbingu makari ya jana naweza kunikuia mimi. Na kwa mimi nakwambia leo kama unatoka mkanisa, toka na njina yako wewe moya. Unirudie ni wabenyewa Bwana. Piga mbele, piga mbele. Hapana njoo, mimi nabachia hiyo njoo papa alisema hivi na no. Usitoke na njina yangu. Mimi naivite kutoka munjina yangu. Hata kama mimi nakukwazo nirumie kwa tuliku kwako. Usitoke tu mkanisa na njina yangu. Kama unafia kutoka, toka tu mumoe moya. Pengine mkarakteri yako mubaya. Hapana kubeba njina ya mtu, hapana njoo nilitoka njoo pale. Njoo pale nilibiacha. Njoo papa Joshua niangalia mubaya. Toka na njina yako wewe peke. Parce que Biblia inasema kama mtu mwa kitubu kumbingu kuna kwa feti mkubwa. Sasa kama kumkanisa mtu alikuwa shakuamini anadezamini pa kichwa yako. Kumbingu itakuwa ni makari ya je. Tena Biblia inasema bien wakati baba anamuona mtoto roho ya mzazi na mbaba shikeni koneshe kitu cha kwanza mtoto anafika kwa mzazi asikumwambie baba kusema pana papa mimi nikukosea unirumie. Anaanza kusema pana papa mimi nikosea mbingu. Anaanza na mbingu mimi nikosea Mungu kisha mimi nakosea na wewe. Sasa nilikwenda kwangu nilimkosea Mungu. Kule nilienda nilimkosea Mungu kisha mimi nakukosea na wewe. Na mimi narudia. Unibebe uniweke hata parmi watu wale wanatumika kwako. Baba anageuka na angalia. Anasikia roho ya mzazi na mama. Anaambia wale watu walikuwa wanatumika kule.
Mukuye mune mtoto yangu alikufa, alipotea, leo anarudia. Kitu cha kwanza uniletee nkanjo ya mzuri, kumuvike mtoto yangu avale aonekanike mtu aje. Baba, sikupende mtoto apate haya. Ninakwambia leo Mungu asitika shie tupate haya. Ataka morienda kurudia kwetu shii, Mungu atatosha haya, atatosha maisha ya ncheko, atatuliteswa je. Kama tunarudia hatutabakia tena na haya. Haleluya. Amen. Tuseme kwa mbele ya Biblia. Kama unamurudilia baba yako, asipenda mtoto wake atembee muaya, asipenda mtoto atembee na manguo ya mubaya, itapenda kuheshimishe. Basi kama mwasansi yake wewe unapresente ni baba yako, ninakwambia keshi mwasansi ya Mungu shetu unapresente ni Mungu mshima. Il faut que tufanye mifano ya baba yetu. Sema mbele na yeye. Anaambia badisiple bale balikuwa natumika kwao kule, mumupatie nkanju, banampatia nkanju. Orke mtoto kula riende aripotesha nkanju ya Biblia nasema bien. Anaambia mtoto, anaambia tena bantu, munitafutie mpete, munitafutie mpete, mumufike kukilole yake. Orke viene mpete kula rienda, alikuwa shakodesha mpete yake. Sana mngia nyumba ya baba yake, ilikuwa nampatia mbele kwa kwanza nkanjo, ya pili anabeba mpete na mufika kukilole yake, ya tatu baba anaangalia mikulu yake. Pilato analayo ya jana, anasema bana, uniletea Pilato, mufike kumikulu yake. Anaita tena banki, sasa anarudia, mutafute ng'ombe wa munene, muakishe nisiki, sababu leo tuko na fete. Mtoto wangu alipotea, anarudia kwangu. Inakwambia kwa leo kama unamrudilia Mungu, Mungu atakupokelea. Hautabakia wa mateso. Mateso mengine yanatabuloshi, mateso mengine bakuroke atakukuloka, mateso mengine ni wewe kurudia. Kuko mateso mengine alifo tuikimbishe ni mretu tunarudia. Mungu kwa unafanya jeune anamia na mkanisa anafanya 40 jours. Mais caractère yake haichange. Uingariki muinchi ya kigeni. Unaweza tunaorganiza hata seminari ya marathon ya 100 jours. Kama uingariki mwile mungini ya kigeni, ile 100 jours itapita kwa bure. Itapita hivi, unakonda na ubarikiwe. Baraka ingine hailomba hata shene pia, inalomba lishe kurudia, lishe kushanje karakter, lishe kushanje karakter, kurudia kwa baba yetu. Kama tunarudia, baba anatuangalia, huyu ni mwana wangu. Mungu asitika kukupatisha haya mama. Kama unamrudia Mungu, au utabakia tujuru mu mateso, au utabakia tujuru magonjwa tumosa kuisha, au utabakia mpaka mulutu. Kama tunamrudia Mungu, lutu haitatawala tena maisha yetu. Kama tunamrudia Mungu, chômage haitatawala tena. Basi mulumba ya baba yetu, Mungu victoire. Tena Biblia inasema kitu cha kwanza analomba nkanju, kitu cha pili analomba mpete, kitu cha tatu analomba Pilato. Wakati wanamufika wanaweka miziki, mkubwa wake siku yake alikuwa kumashamba, alikuwa mbali. Wakati anaanza kuya, anashikia kwabo miziki na iko na ria kule, anashima manangalia, anasema pana ile miziki na ria kule ni nini? Anaita mmoja pale alikuwa anatumika kwabo, hii miziki na ria kwa kinyadini. Anamwambia kusema mulongo yako unaliendaka, anarudia. C'est pourquoi que baba yako anafanya karamu mkubwa.
Yana na Biblia anasema bien, mkubwa anashimama. Anasema mimi niko hapa. Hakuna hata siku moja. Baba shamnifanyisha favor. Na huyu alipotesha mali. Anakuja tena nampokelee. Biblia anasema nenda kwambia baba yake. Baba yake anajibu mkubwa. Hapana kuya shite. Huyu ni mtoto. Yake ashakwalabisha. Sasa yuko mkubwa. Hivi vitu vyote ni vyako. Piga mbele mikono ya bien. Piga mbele mikono ya bien. Maana yake wewe utakuya pose. Huyo kusema vitu vyote ni vyako. Hapana kuya shite. Parce que shite ni shatu nyumba ya baba yetu. Si nyumba ya baba yetu kuna droit ya kutawala. Unaleta retour yake atakuwa na madimiti. Atakuja kutusha kitu. Wewe ndio kushika la bishani. Na sasa kama shetu tuko ndani ya nyumba ya baba yetu, tunapaswa kuwa na fieri. Siri ya kurudia. Le mystère du retour. Kula rienda. Il est parti. Vitu vinalabika. Il a perdu ce Kilipendeza rudi. Pala rinuria. Shikani koreshe. Baba anampatia mkanju. Porque kama mtu anatoka nyumba ya baba yake, mtu akitoka mkanisa, mtu akitoka mpresence ya Mungu, kitu cha kwanza anapatisha mbele gloire. Unaje gloire tuipotesha je? Kama mtu anatoka, bamingi batokake kimya. Banatoka na kusema mingi. Porque Biblia inasema gani? Kile kinywa kinasema mingi, akipuse nzambi. Sasa mkusema mbona ulikuwa unasema? Ulikuwa unafanya nzambi. Ile nzambi ulikuwa unafanya, unapotesha gloire. Porque signification ya kancho, signification ya gloire. Ula nenda, anamu gloire ya Mungu. Sema mbele mbele bien. Faut nous expliquer mbele bien. Ula natoka munyumba ya baba yake. C'est lui qui quitte la maison de son père. Ula natoka munyumba ya baba yake. C'est lui qui quitte la maison de son Et père. fait kusema anapotesha gloire. Il a perdu la gloire. Gloire, ana mu gloire ya Mungu. Il n'est plus dans la gloire des yeux. Porque ukisome tena Biblia bien, utasikia Biblia inasema wale banafanya nzambi beko privé na gloire yake. Tena tukende ku Genèse. Sema mbele mbele bien. Utasikia Biblia inasema Adam na Eva wakati walifanya nzambi, baliretrouver utupu. Abakukue tena na mavazi. Jana abakukue tena mu gloire. Manake nzambi iko natosha mtu ndani ya gloire. Manake mkubwa leo bantu sema mbele mbele ya bien sisi. Paka vile nilisema leo kuko bantu lugha profesi mwimbaji sauti nzuri. Iko na distraire bantu. Mtu anaweza naimba mzuri. Mais ana mgloire ya Mungu. Mtu anaweza kusema lugha meni konti. Ana mgloire ya Mungu. L'église ya Shekina il faut tutafute gloire. Il faut shikali. Tunangusha gloire ya Mungu. Il faut shikali. Tuliacha gloire ya Mungu. Tunabeba gloire yetu shi. Tunarifika. Vile nasema wakati Mungu ilikuwa taya visiti ya kufikiria Adam na Eva. Anafika. Anaanza pita Adam. Uko wapi? Biblia nasema bien. Adam anasema shia hapa. Tunafuchama. Oke Biblia nasema bien. Wakati wanafuchama, waligeuka mshamba, wanakata mayani baba sisi. Wanalifanyia gloire ya hapa na hapa. Manake ndio kufunika aya yao. Leo tuko na watu basha kubeba magloire. Beko nafanya sana kwa gloire. Beko naimba tu unasema kwa gloire. Beko natabiri tu unasema kwa gloire. Le basha kubeba ni mayani ya mshamba. Wanalifanyia gloire kwa kufunika aya yao. Porque kama wanatosha hivi, watu batona aya yao abata ba gloire. Mtu kuna karakter mbaya. Leo kumshamba kanisa sasa ni Mkristo. Ashakuregea gloire. Porque Biblia inasema bien, Yesu Kristo ni jua ya uhaki. Kama ile jua ya uhaki inakuya, inapiga pa ile mayani, itakauka, ile aya yako ifuniki, itatoka peupe. Shikani kuonesha kanisa. Kama unasema mjifanye sio Mkristo, ila kuambia Yesu Kristo ni jua ya uhaki, itakuangazia siku moja, aya yako itatoka peupe. Piga mbele mikono, piga mbele mikono. Église, leo watu wanalifanyia manguo yao. Huyu mtoto kula alikuya, alishinda kuifanyia yake. Basi ilikuwa ishakwalabika,
na njala alikuwa mtumbo. Inanilomba nirudia pa kwa baba yangu. Baba yake anabeba mkanju, anampatia. Mtoto anaangalia anasema vya kweli. Mimi narudia tena mkulari ya baba yangu. Baba yake anaimbia abantu. Mubebe pete. Mumuvike kilole yake. Porque pete ni aneme. Ni sini alliance. Kama mtu anatoka nenda, atapoti kama mtu anatoka mnyumba ya baba yake, anapotea mbele alliance na Mungu. Sema mbele ya Biblia. Mtu pengine anaanza mambo ya Mungu alifanya alliance bien. Avec le temps, anapotesha alliance yake. Inafadhali ururie pour que toi alliance mpya. Porque wewe leo atori mkosea Mungu je, bila kwambia ke kama unamrudiria Mungu ataanza nawe alliance mpya. Hasta kuacha hasta konte vile ushakufanya. Sema mbele ameni ya Biblia. Hata bantu banasema acha kutosha mamimba 60. Haina mambo ya bantu, shetu kunatafuta ni relation nzuri na Mungu. Misha kutosha mamimba 60 ni wewe unasema. Unarindiuma mie acha kunirumia. Sema mbele ya Biblia. Siseme kwa mbele ya Biblia. Ye Mungu ashakunipokea na nirumie. Na wewe ushabakia kama muimaji sasa wewe utafanya na nzani. Anaanza naye alliance mpya. Anasema mumpatie mpete kilole yake. Sini ya tatu anasema mumpatie Bilato. Porque tukione sini ya Bilato biko na deux significations. Signification ya kwanza ni bidii mkashi ya Mungu. Bilato biko natusaidia kutuproteger. Hata kutembea fashi ya mubaya Bilato biko natuproteger. Porque evangile inakalaka kunatuproteger shi. Hata fashi ile bintu bitakuwa nguvu. Kama tuko na evangile, sisi tutapita. Sini ya pili ni sini ya bidii. Kama unaona mtu mkanisa alikuwa na bidii binaisha. Maana yake yule mtu alifaa kuverifie mikulu yake ina na Bilato. Adamu eva mama safwa. Uyanza na bidii, mshukue saba Galatia. Mama conductrice. Kama unaweza kuona bantu walikuwa na bidii na kwa ifo verifie, ni msasha kutoka mnyumba baba yake. Piga mbele mikono, piga mbele mikono. Mtu alikuwa na bidii. Kama mimi naimba hapa, utaona tu mtu anaanza muka na bibanda. Si hatuna na mambo ya kuamuka bibanda. Si tuko wesoke tufanye mambo ya Mungu, Mungu atupointe tuko benye yake kwa macho yake. Wewe unaangalia kama unaanza kuimba bantu, haleluya amen continue sema ya kweli Mungu anakutilize sana. Tena wewe fuata tu wale batata wale kama mingi na ma prophecy many continue. Bien aimé, banekala ba problématique mwakanisa. Piga mbele piga mbele. Banekala ba problématique mwakanisa. Banekala na mambo. Hata basere wale wanemba sura nenda kichwa na urembo. Sote il faut pas vérifier. Kama unamfikia fashi, bien aimé, unaweza regretter. Église sasa comme la dernière bien. Mais aba badala betu wa mshekina babenye ba malaika bayaze. Alors regardez video. Hapana msanii staima mzuri sana ndio baba jari. Wewe baba wenyewe. Mais kama mnakalaka vile, ulitengeneze. Urudie mnyumba ya baba yetu. Bia kweli mete. Mimi nasema bia kweli bale bantu banekalaka na mambo prophecy. Mais ni konti. Hivi na hivi. Unasikia tu hivi unaona tosha sauti yenye kufunga. Bandu kukifuata karakteri yake mkartie mpango mwenye kalala bantu. Mama unaanza sauti inafunga ni maombi. Kumbe sauti inafunga ni matushi mchangula baba wazee. Huko je tunaona sele sauti ni bidii. Kumbe ni problem. Mais mambo na sauti mfunga. Mambo ni shukurutia nyumba ya baba yetu. Nasikia bantu sasa unashangaa bantu wanasimama kufanya wao ndio paka maombi maisha kwa ibadilika keje. Abalande bako unasema ni kile bako naona. Sadiri ya kwanza ifombe baone karakteri yako change. Sema naangalia karakteri yako ya change. Kisha kumisa wewe ndio bila la kumisa. Bila mko kumisa. Unaweza kukala kumisa ti nishi kudekurager bila kupatia courage wewe kwa nini? Ndio ile sacrifice kama unaifanya uamini utabakia kama mateso. Il faut les sacrifices unaifanya na Kristo ndani. Mungu anaangalia ndio papa Eric. Mungu anaangalia kumbingu anaona Kristo ndani yako. Anaangalia na ile sacrifice unafanya. Mbingu haiteka lakini sasa ile sacrifice unaifanya na problematique. Bantu mkanisa bako nakosana pa kichwa yako wewe. Shinjo mambo bilisemanga shiku anasema weye na ile karakteri wende kumbingu wewe. Mama malaika unakutana mambo beko unapatana. Leo unafika na ile karakteri
unaweza kubachonganisha, wanaanza kukosana kule, wanakuwa kuangalia ni kumbi ni wewe karakteri yako. Unachonganisha bantu kufani, unachonganisha bantu mkanisa, unachonganisha bantu na mpango konekana. Na kumbi wewe hautaenda bingo, hautaiona. Il faut mbele waamini. Sema mbele waamini. Sasa mbele waamini. Mambo nishakurudia. Kama tunarudia, Mungu atatuangalia. Hata unafanya sacrifice. Yaani unaweza kufanya period hata ya 30 minutes. Mungu anaangalia tu boka bwake ndani yako. Mungu anakubali maombi yako. Na unaweza kufanya period ya 5 heures de temps. Na kama karakteri yako kwa mubaya, ile period unapitisha tangu. Usa mimbo unaimba ya Lwambo. Usa mimbo ya Lwambo unakuimbia Mungu. Sike Mungu anekala tu anakuangalia hivi. Anaona ni mimbo ya Lwambo tu unaimba. Mais problème ni ndani. Mambo ni kutengeneza mtu wa ndani. Mambo na kufanya makameno, kufanya masisi mshwa. Mais mtu wa ndani kwa kufe. Mimi naweza kukwambia hichi. Fala tele kikwembe sana GCA hivi. Mais mtu wa ndani mchunge bien. Parce que kama unamchunga bien, siku moja tashinisha mtu wa nje. Kama mtu wa ndani unamchunga bien, anaweza kukutembesha mliotoka. Kama mtu wa ndani unamchunga bien, anaweza kupatia mpango ya mzuri. Melaweri, kujifurahisha mtu wa nje. Unaweza kulabisha mtu wa ndani. Huyu mtoto bien-aimé, kujifurahisha mtu wa nje. Alienda na bakia crise. Anakula nyakuri ya manguruwe. Unakuja kufurahisha mtu wa nje. Meori chika leo. Watu wakuache na Mungu akupokelee. Basi kama Mungu anakupokelea, anaweza atakuheshimisha. Wewe unataka kufanya mtu ndio mtu wa kanisa wote wasema hapana uko mtu mzuri. Usifanye bintu jomba mtu na batumishi bakolo kwa mtu mzuri. Fanya bintu kanisa yote mshina sema kwa mtu mbaya. Na yeye Mungu anaangalia mkalandia yake. Anakula kumwanja kwa mtu mzuri. Karakteri ya mbaya kwa majumba wachi. Sema mbele ameni bien. Sema mbele ameni bien. Sio ndio lazima ambia kama ba conductrice. Ninasema na baimbaji bangu wale bila usaka ni president wao. Ninasema kutafika tangu tutaingia mulabo. Ni kunaenda kwa kila muimbaji wote tunauliza karakteri yake. Kama tuko kaaba. Wende pembeni wewe. Tunakuweka mbele tunakuombea Mungu amini. Wala utaamini Mungu ndio mtumikie bien. Hawezi kwa kuna bupagano mserviri Mungu. Ifo kwa na kitu kimoja. Tunaenda kwa huyu tunauliza. Tunaenda kwa huyu tunauliza. Sio yule papa Eric. Tunafaa kuvefea. Tunaenda tunauliza. Kama tunakuta mate, tunakuta mwarne ya mubaya. Hatutakonesha kintu. Kama ya mzazi anakufuchikia. Eko détruire ni wewe ashikupeni. Normalement mzazi anapasha kusema verite ya mtoto pour que kanisa msaidie. Bila sababu kwa education nyingine mtu kwa masomo ashikuipate. Wazazi wanashinda. Na kanisa kwa pale inaweza kumsaidia. Kanisa inaweza kusaidia. Sasa kama wao unaangalia karakteri mbaya ya mtoto unamfuchikia. Hapana mimi nitamlabisha reputation. Wewe mtengenezee reputation. Sasa ile sasa atakulabisha wewe. Sasa itakuwa vya vibaya na kanisa na watu mkartie bataona na mafamilia yako ndio watakushima maneno yote si karakteri yako. Piga mbele bikona, piga mbele. Acha kanisa isaidie mtoto. Nika wewe ndio mtoto unampiniri ku kanisa. Kuna sio kanisa la kumaso. Barupini rufani. Warfa bien. Tena mimi nafuata na mpiniri sikala kuongeza tena. Ni muentere yangu mimi mawasili. Wewe unifuata je ni muentere yangu. C'est que mimi nitabeneficier. Sasa kama mimi naona mtoto na karakteri wewe unamsutenir. Sio utapata haya. Utapata haya unakuta tu katoto kaevi kile unashimia mtu mkubwa mbalala. Utanifanya nini wewe? Education ndio ilikuwa namsemea mtoto. Sema mbele ameni bien. Sisi niko mbele ameni bien. Tika mbele mikono mbele hiyo. Kama pengine wewe mama unashinda education. Ubatoe watoto kwa kanisa. Ubatoe kwa kanisa. Mwende tumbe kumisa. Sasa kule kumisa kule, njoo kwenda mbele kushana nabo.
atute bapika shi tutakuenseni ile karakteri ya mubaya. Shi tutakuenseni. Soko na mimi nakuta jeune film imbaji umuinite usho shimama na frère kunani kumalusonga bushiku. Wewe kinyole tumie papa Jamsam. Anza mbio. Soko nitashimama na ule frère. Na wewe banduku. Nishiwe kama mtabakia maji. Sema mbele ndani yake. Nishiwe mimi nitakubeba na frère twende mpaka kwenu. Ataleta mari par force. Ataleta mari par force. Ni mkorali yeye ya kanisa yetu uko naimba uko shimama. Banduku ataleta mari par force. Tena mama Sylvie, tukuna mtaxe $10,000. Ile gini uitoshe kama tunakufungisha. Uitoshe mama mnamfanyia frère, simufanyie. Frère au asitakimbia bandugu ndamubamba, hata hapa ndambamba. Twende mpaka kule. Mnamfanyia atumfanyie. Ulisimama je na mtoto wetu wa kanisa. Wewe ndio unatupatishia haya. Shetu tunaweza kubenir mariage, Mungu unaweza kwanza kualabisha watoto wetu. Kwa sababu leo wewe utamwoa par force. Sema mbele na jamii. Bandugu ile yote tu kunaenda nikusaidia watoto. Porque ile aya haita mambo mpaka wazazi ta mambo na shie kanisa. Kama watoto wanafanya mambo mzuri ni honor ya kanisa, ni honor tena ya wazazi. Sasa kama watoto wanasaidia kanisa, acha baba saidie. Hapana mkilie kwa kija hapana. Siko tuna mifano mzuri. Wewe mimi nakuonesha kama unaona sana kubisa unazo nipatisha. Wewe mtowe. Hatutamfanyisha publicité. She tutamunyorosha. Sema mbele ya Biblia. Mungu atubariki sana. Sema kwa mbele ya Biblia. Biblia inasema banamulurishia nkandi. Gloire. Orke bale wanafanya nsambi. Beko prive na gloire yake. Sini ya pili ni sini ya baga. Maana yake ni alliance pesa kwa alliance. Premier alliance alielabisha. Nilipendeza na roho kwa Mungu wake. Baba yake amrenouveler tena alliance ya pili. Ok, Christ, il faut qu'on a Pilato. Leo kama mtu ana na Pilato ni ma problème. Il faut qu'on a évangile. Kama mtu kuna évangile ndani yake, évangile itaanza kumpusa Mungu. Anataka kufanya kitu kibaya, sauti ya Mungu inamkondane. Kama mtu anatembea na évangile, anataka kunywa pombe, ile évangile iko nayo itamkondane. Anataka kuiba, ile évangile iko nayo itamkondane. Kama mtu anatembea bila toka kwa sécurité, il faut tukuye na sauti ya Mungu ndani yetu. Kisha il faut tukuye na bidii ya kazi ya Mungu. Unake kuko mambo ya Mungu bantu wengine bana comprendre. Na wengine hawai comprendre bacha kushikia. Na mambo ya Mungu kuko bidii na bivukutu. Unaweza kuona mtu tamu anajitolea hapa. Prayer matinal wa kwanza. Tuna wa kwanza. Tunafika tamu hivi. Anaanza tukikana nini nitaenda tu kusema baisha taku moderateur anzi. Sababu moderateur ni frame mwamba ataombesha birefu nichunge tu nisikia taku mwisho hivi. Ile haina bidii ni bifukutu ilikuwa nayo. Sasa kama kuna mtu pembeni yako kuna bifukutu. Sasa wewe kama una bidii haifai wa bifukuta kuweke wewe, il faut wa bidii mconvaincre. Mais leo tuko na bantu wengine leo para ba bidii bendeleshe na wa bifukuta na mshibisha wa bidii. Orke kazi Mungu il faut tufanye na bidii. Sema mbele ameni ya Dieu. Hata mwimbaji il faut tukue na bidii. Kwa repetition na fazali tukue na bidii. Mbintu vyote mu intercession il faut kuwa na bidii. Hapana kuwa na bivukutu. Bivukutu ndio mtu atakuwa anaanza leo. Haleluya, mimi naona hivi. Kwa kusema 2 jours. Ile mimi naona. Mandu pataleta na confusion mkanisa. Il y a même la confusion à l'église. Mama Sylvie. Ndio tu mtu anaanza kuleta mambo ingine. Il y a commencé à donner des problèmes. Mama fulani ana buloshi. Mama Sylvie ana buloshi. Mama Sylvie kuna buloshi. Hii miaka yote iseke huyu Mungu wetu tunobaka. Ashikanake na rincho. Mama. Paka wewe wako yanakuwa deju hapa. Unaleta hivi Mama Sylvie anashikele mambo. Est-ce que mama wewe bakwambia uloshi tasipurte? Atoko mama president. Utafurahi. Utaita bananeta sasa tufanye fete na baba buloshi. Utauzulika. Deja ile usuni yako ile.
déjà désordre mkanisa. Para prophétie jenge kanisa, mais prophétie n'a sa kupomona kanisa. C'est pourquoi que kama mtu kwa mbifukutu, il faut faire attention. Anaweza kuleta confusion mkanisa. Na ile confusion, c'est pourquoi on a église, haifai kuacha mtu wote kuleta message. Kama unapata message peleka kwa kubwa ya kanisa lako hapo. Banaiwa vile banaweza kuichunguza. Hapana wewe kiloko unakuwa pake vile hapana. Bila hata ndoto direct unaenda kwa mama. Bila unaona hivi. Bila kona hivi. Bila kona. Lakini wewe kama tunapata na vile desordre, faut que tukarishe mbele. Wine manani yake utakuwa unaleta desordre. Après kisha kuleta desordre, ndio anakimbia sasa. Ni kizuri nini ile lota la kuvili. Yarona bingine anaanza kuchanger. Sasa Mungu alikotola. Dieu s'est trompé. Mungu akotole pako wewe. Dieu s'est trompé sur toi. Tuachi. Turudie mnyumba ya baba yetu. Kama tunarudia mnyumba ya baba yetu, tutamserviri Mungu wetu bien. Hatutamserviri Mungu na maerreur. Hatutamserviri Mungu atuache mconfusion. Mungu ate tupatisha haya, hatutaleta confusion mkazi yake. Sema mbele mbele ya bien. Sema mbele mbele ya bien. Leo bifukutu kinaanza kutia kupomona kazi ya Mungu. Unafaa maonani yote, gloire ya Mungu hauna nayo. Tu es en train de faire tout ça mais tu n'as pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi que tulikuwa na intercession mo tunaanza kuomba zamani sana pa butoto pale tulikuwa ba intercesseur. Zamani pale tulikuwa watoto pale. Tunaona hapa mimi nazeka. Ile intercession tunaanza kuomba zamani atuanze kuingisha mtu wote wote. Ni mtu tu anakuwa anasimama kanisa sasa hapana, ile fia mwingia mu intercession. Unamwona tu ile bifukuta kasa pia kwa ingia bongo. Ile intercession tulikuwa na discipline. Cette intercession est vraiment la discipline. Mimi naleta témoignage ya kweli mama mimi. Ana vile Serge. Hata hivi chose quand même. Uko na histoire kaloko, mais il faut faire nguvu rudi. Sema mbele ameni ya bien. Rudi ndio kwa kiana. Unaona kuzeka kuna bien. Sema mbele ameni ya bien. Ilikuwa na discipline, tulikuwa na badala mu intercession. Ile sasa tulikuwa watoto. Tulikuwa na discipline. Hata kama mtu alikuwa na tabiri je, hatutakuweka mu intercession haraka. Parce que mule intercession hata unaona vision ya je. Kwa ingia mu intercession bongo. Mais leo tunaanza kuleta ma confusion. Ni mtu hapana ile zawadi kuna ilifaa kwa komele mu intercession. Non. Intercession ni base ya kanisa, il faut que la discipline. Parce que tunaweza kuleta mtu mwingine kwa buloshi. Anakuwa anaweza kuloka bantu kisha kwa intercession. Ana tu distraire kwa intercession. C'est pourquoi que si avant uingie, il faut mettre pita kulabo. Il faut mettre ukuye mtakatifu. Il faut caractère yako ikuye bien. Kama una caractère ya Dieu unaanza manje tunakutosha. Kama siri vito vile baba. Unaanza tu bimwa hivi, wao yasa utakuwa pembeni. Parce que bale bengine tulikuwa na bengine leo Zambia, bengine mu Afrique du Sud mwile matai ba mingi abana. Ni unakuya hivi, wewe ende. Unakuya wewe ende mimi. Tutakutosha. Mais sasa pana intercession leo unaanza kuisha bantu njoo mtu kwa bivukutu. Bivukutu yake inaweza kuleta maproblemu kwa kanisa. Inaweza kuleta desordre mu kanisa. Inaweza kukata kanisa. Leo wewe unapotesha mtu mu kanisa. Unaweka kumbingu unapata malaria je. C'est pourquoi mimi kwa nini nasema Biblia nasema bien. Kumbingu kunakuwa karamu mkubwa. Mais wewe na message yako wewe. Mungu anakuwa leo découragé. Mungu anavunjika muimani. Na hiyo kumbingu unapata mambo ya je. Ile message hapo yeshipo kuiverifie. Est-ce que ni Mungu alisema? Olio riangara tu ni mtu ana sante ya bien sema hapana Mungu anasema maisha kwa compliqué. Mungu anatabiri mtu unaangalia mtu kumancho. Sio muona mtu sante yake ina ya bien. Asema Mungu anasema maisha kwa ina ya bien. Ndio mambo inafaa kutafuta Mungu. Tusije kufurahisha bantu. Tutafuteni Mungu, tutafuteni Mungu gloire. Leo bantu wako na tabiri, eko na ngarani mtu mweta eko. Sema kombe la Maria dia. Sema kombe la Maria dia. Ala mongara mbele mtu huyu mtu anaswaje. Est-ce que c'est prophétie? Bora sikutabiri mtu na mongara ete asante sema pana maisha shamba labika kumbe kwa malari Mungu anasufiri maisha kwa bien. Maisha shamba labika kumbe maisha kwa bien yake ni malari moya. Kisha kumkomplike me maisha yake yote kuna habi. Neni sante tu maisha ni malari kuna mwangaishi. Jona mtabiri hivi atatoka na image kali ya kanisa. Tunakatala tutafuteni gloire ya Mungu. Turudie kwa baba yetu. Turudie kwa baba yetu. Yana meshakina. Atala unakuya wanakutabiri.
hata bakutabiri vile kusema Mungu wa baba Musa alinijua. Vile leo hata mbingu haiseme, hata inasema na mimi yake leo Mungu wa baba yangu ananijua hivi niko tu mzima. Mambo yangu anajua tu atanisaidia. Ndio sio kutafuta profesi. Na Mungu anaanza kuisha mtu mwanzo. Mimi naenda kumugini moya hivi. Kubaluma mama wa mtu mkulu. Sema mbele amenyani. Mimi nafika kule watu wanaenda kusema no. Kule kumisa kule kuko profeti mwa kutoka Lubumbashi. Wenda kutabiri. Mimi nafika kule vile unapaka mtu mwa papa na kuya anasema no. Papa bariambia sema kuko profeti mwa kutoka Lubumbashi. Mimi nakuya mbele uniangalie iko mbele. Oh. Uniangalie iko mbele niko na kintu kadi pa maungu yangu vitu viendeka uniangalie iko mbele. Munani hapo profeti mwenu. Banduku. Mimi nasema profeti hata mtumishi wa Mungu ana mfumo. Papa wende kama Mungu anasema nitasema, kama Mungu ashiseme nitasema. Hapa nishona kitu mimi nakona bage mshapa hapa manguo. Na mtu mwingine leo ndio kusema nishikirike. Nifume la persone funga mema mtoto. Ona sema kusemesha Mungu aseme. Banduku tena kwa shingine batakupika. Hii profesa unasema utailaria mkasho. Usituingishe watumishi ya Mungu mkonfusion. Kama Mungu anasema tunasema. Kama Mungu asisema tutasema ndio kufurahisha wewe. Kufurahisha wewe tupate mambo na Mungu. Wabeke tukale kimya na Mungu atone paposti yetu. Sio le mwambie hiki. Wabeke tukale kimya na Mungu anatuangalia tu tuko paposti yetu. Na tunataka kufurahisha wewe, wewe nenda. Na unatoa cheshimu confusion na Mungu. Sema mbele ameni ya Bwana. Mambo ni siri ya kurudia. Turudie nyumba baba yetu. Tutakuya na furaha. Kama unarudia kwa Mungu. Unaona mateso leo na baba kanisa. Ingine haina bulonji kwa kizazi. Ingine haina manakuloka. Ingine ni wewe kushange. Ingine naomba ni wewe kushange karakteri yako. Alléluia. Amen. Je sais de la manière bien. Dis qu'à peine l'école à vous ça n'a pas trop de vous. Unaona? Mimi nasema pata vile unaweza kuona bantu mingi kanisa ishakuwa sasa kitu cha mio hapo. Mtu anaweza kuya na malawa yake kwa mazisia. Anajifanya saa ile baraka yake kutoka mkanisa. Na yeye mwenyewe kufumbula siri ya makuta yake kule unatoka. Na hiyo akusema shiku moya iko na kuchunga. Leo mtu anaweza kujifanya kusema pana niko Mkristo. Na pengine kuna bintu moja kuweka mnyumba. Ndio vile niko nafanya commerce yake endelee. Na mimi nakwambia ke leo acha vile bintu. Itikia kutumikia Mungu mwema na ukweli. Mungu atakuachia glory yake. Sema mbele ndani ya Biblia. Kama unatafuta mwana wa ukweli, itika kwa achana na ule mwingine. Ndio sasa ukweli atakuja. Wewe unasema huyu ni wa mafuta, huyu ni wa kabelo, na Mungu naye anaangalia kumbingu. Wewe unaomba Mungu nibariki mwana. Mungu anakuwa desha kwa Marie. Sasa ashikone kumambalaka atakupa je. Mungu yaona na mapendo una roho mbaya. Wewe unapenda hapa kuturimba shevo. Tika mbele ndio tika mbele. Wewe uko na badeshi kwa na moyo. Ile hauna na roho mzuri na mapendo. Acha moyo ndio Mungu akupatie mwingine. Huko besoin na elevation. Itika kurishusha Mungu akupandishe. Leo elevation ikuitwa nini? Mtu akonereona yulu. Sasa Mungu akubariki anamkuta yeko yulu. Nashipakia mbele chini, so Mungu akupandishe. Watumishi tushushe, tubakie chini. Mungu akuyatueleze. Basi Biblia inasema Mungu anafanya neema. Kubale bantu leko emble. Leo eglise, ma evangeliste, ma ibachi, shemo tena ba Kristo. Tukuyeni chini. Mungu akuyatunyanyue. Unaona afya kutafuta glory yako wewe moyo. Utadirecteur kusema pana kwa kanisa. Bantu bote wanavala bien, acha mimi nikavale bien. Banduku, utaenda kukubeba mambo ya kulomba ya wenyewe. Huko unavala hii sibel, unakuonekana nayo tupa kichi hiki kisha kukachika. Ndio kinapasula nguo ya wenyewe. Ya wenyewe $100. Banduku unaanza kurudia hivi. Maana itakuwa rouge. Mwenye nguo na yeye ni mpaka nyingine. Wewe unaona angalia hivi na wewe umfuko unangapi na 12500 wewe kule. Sasa usiabeba ile 12500 utafanya nini? Acha Mungu atuheshimishe.
Kuwa na fieri na kilo uko nayo. Hapana kuingia mandeni cha kutafuta glory ya wewe moya. Hapana kufia kuingia mandeni cha kwenda kulipia nyumba ya shell. Hapana kutafuta kuingia mandeni cha kufia kutafuta nyumba wako mkwe mwa bien. Bien nimekuwa fieri na kilo uko nayo. Bien niko fieri na hiki niko nayo. Ninasema hata kama niko mkonde niko fieri na mkonde wangu. Hata kama niko fieri na mikulu yangu. Sema kwa mbele ameni ya Dieu. Hapana kutafuta glory ya pastor. Itakufanya maproblem. Urishushe. Mungu akupandishe. Kutenda unyama mandeni hauna na kulipa. Hauna na kazi. Ndio retrouver ndio kuingia deni ya benye ya $1000. Ya $1000. Sasa unasikia tu mtu unapita tena wa kwingine kwa kulamkia. Mwambie sisi na unaanza kukimbia kimbia unakuwa malalezi mwingine. Banduku ichika ukuri hata batembele yako kumashikio kimya. Ichika ukuri hata ndakala yako ya shiko mafuta ya kumashikio kimya. Mambo tumchunge Mungu. Mungu atatuheshimisha. Kama hata Mungu inenea, hakuna mtu anaweza kuikase. Kama Mungu anasema leo, eko netubariki. Yana baloji bapende bashipende Mungu yasha kunibariki paka. Nikisema gani nasema unaona neema ya Mungu kama inafikia mtu mama. Hata wewe unashimama unasema no aibu merite. Mimi naona hii table hii balisha kuifanya mzuri sana. Paka ya mama Sylvie. Tone tu dinde anakuya anabeba hii table hii. Anaenda kuweka kule nje. Mama president tunaweza kufanya hivi. Anapewa tweet hapa hapa. Anaenda itupa nje. Tunaweza kufanya hivi. President na utamfokea. Una bintu ya kanisa wao sasa ni laana. Na orke itable hii ilikuwa muchi. Ilikuwa mpori. Ishakukala mule mpori mule. Aina na valeur. Ishakukala mule mpori beshiku moya. Anapata masiere. Banakuwa banapitia. Banakata imuchi. Inapita kumikono banaitaye. Inapita kumikono bamenizie. Banaitengeneza. Banakuwa banaweka leo nyumba ya kanisa. Inapata valeur. Na pale ilikuwa mpori, haikuwa na valeur. Na mimi nakwambia ke leo shetu tulikuwa mpori. Tulikuwa mbisazi ya buloshi. Mpori ndio kuneglije. Na siku tunapata neema. Mungu anakuwa anatulokota, anatutaenye. Tunapita mikono batumishi, banatudeleve, banatuombea baraka. Leo tunashima mbele yenu, tunaonekanika bantu. Kama unapia kutukushe, haina shida tutasema. Unatupatia pale, sote tusemea. Eglise inakwambia leo, unatupatia pale, sote tusemea leo. Neema ya Mungu itakufuata, itakulokota. Fasho te barikutupa, italeta heshima. Kama unatafuta heshima moya, haitaonekanika. Acha Mungu mwenyewe. Unalipita, anayoki atakuheshimisha. Kama unakuwa unatusha hii, hautaona menizie, hautaona sie, utaona nishie. Tutakwambia nani kwambia kwenda lurisha mbio. Manake shia hapa leo, hakuna mtu ataona mtumishi wa Mungu. Hasa una tena kabisa. Ukitutusha, utaona baba yetu. Manake baba yetu, kama unatutusha, utapata mambo na baba yetu. Tuseme kwa mbele ameni ya Dieu. Paske baba alitutosha mbali, alitutosha mpori, alitupitisha kubasie, akipitisha kwa meize, anakuwa anatukarisha. Leo tunaonekanika bantu. Mimi nakwambia leo kama unamwogopa Mungu, Mungu atakupatia heshima. Unakikutushe wewe, atakutana na Mungu wako. Kama unarudia kwa baba yako, unatakulaini wewe, atakutana na Mungu wako. Unatakupikia kikombe chini, akitakufanya kitu, basi tuko mnyumba wa milele. Unatakia kukufinga, hata kingo yake itarudia mnyumba yake. Haitakufanya kitu, basi baba yako ashakuchakula. Tuseme kwa mbele ameni ya Dieu. Unatakuwazia vibaya, unatakuwekea manteta. Yale nateka mteta, tutapita kesho nitona bachima. Aneke popo, tutapita kesho nitona bachima. Basi baba yetu uko mnyumba yake, uchakurudia kwake. Abate tukushe tena.
intouchable, utakuwa imbambable, utakuwa incurable mama nini. Hata wanaweka matanso ya je, watakono na lukula, kesho wanakona mshima. Eko na chumba maiti, kesho wanakona mshima. Eske tuko mnyumba mama yetu, hapo ututoshe shie. Uwa mbele Mungu wetu ndio tuishi. Mnyumba mama yetu tumu sécurité. Tunapaswa kuwa na fier. Mungu asikutetemeshe. Oh, ule nkamwangu mie. Kama anasema vitu vinafanyika hapa biwani kama na lurindi lubaya. Mimi nakwambia ke ile lurindi lwake. Ni lwake lubaya. Metuko na ule kona lurindi lwa kushindia lwake. Yaki seme mpa. Ye. Na misemo yake. Na lurindi yake. Batenda mkaburi banatoa shema heshima. Mimi nakwambia ke dimanche leo ule wote atarudia nyumba ya baba yake. Ule atamchumuria nchimu. Yeye mwenyewe atakufa maonode. Ule atapenda wao ufishe watoto. Ninakwambia ke leo Lutu itarudia mkage onode. Ule anaweza kusema pengine wewe watoto kama tena waka batazekia kwao. Yeye ndio anasema. Na mimi nakwambia atashutuka pa mariage. Tena anaanza kuria bien aimé atakula seko nama sasa kula kesho. Anasabu na kusabwa bila anaanza kufunga. Yako nafunga kumbe yako nafungula. Ataanza kushutuka mariage natoka ya 6. Anasema mimi nafunga huku buzazi. Anaona watu wanazana kwa mkundu. Mimi nafunga huku. Bien aimé anaona tu vitu viko naendeka automatique. Na mimi nakwambia ke Mungu wetu shi kama tuko mnyumba yake, hata tuache kupata aya. Hatutatembea tena mu aya. Hatutatembea na machozi. Yana tutatembea na furaha. Parce que baba yetu ashakupatia gloire mpya. Mtu asikutetemeshe. Sema mbele mbele. Tuseme kwa mbele mbele yangu sana. Mama Sylvie, unanipa raison bila semaka. Kama mtu anasema pana mimi nampitia papa Jacques Bunene na mimi nampita kubukonde. Mimi nampita papa Jacques kuvala mzuri na mimi nakupita kuvala mbaya. Kama kuvala mbaya kulikuwa teketeke na kama kuvala mbaya. Mimi nampita kuria miko wangu mnyumba mumwadia kushindia mwake. Na mimi nakushindia mnyumba mumwa mubaya kushindia mwako. Kama vilikuwa teketeke na wao wanasema cha mbaya kwa samu wangu. Piga mbele. Usitetemeshe. Unashindia mie ni nini unaniotoka disi ya kutembea hakuna problem. Mimi nakushindia kutembea kwa miguu. Kama kwa miguu ulikuwa teketeke ulifika kwa chana uniotoka na tembea kwa miguu sana. C'est-à-dire il faut quoi fier na kile Mungu anakupatia. Mungu asikutetemeshe. No, kwa na fieri. Mie hivi, mimi nafanya kama nguo ya shere. Kama ya moyo shere ilikuwa teketeke na ushivale. Bado unashinda kuivala c'est-à-dire ina teketeke kwako wewe. Na mimi nakupita. Adversaire lungu. Na mimi nakupita. C'est-à-dire il faut qu'on a fieri. Il faut qu'on fieri na kile Mungu alitupatie. Mimi napenda tuombe Mungu. Mimi napenda tuombe Mungu. Leo mtu anatoka nyumba ya baba yake. Funga macho pale wiko. Mimi napenda leo apake tufanye declaration. Mimi napenda mbele pale batu pote. Walikuwa wacha kutoka nyumba ya baba. Yale mekolo nenda kuko mateso mengine nakupata. Ni akosi ya kulorienda. Pengine maisha na komplike. Unafanya makazi ya gendeke. Ne kuko njia inoringia. Kuko mwa nyumba ya mamufumu ringia. Na uyabalo kutubu. Kuko bintu mamai walikunausha. Wewe unasema hivi ninausha ni mai ya kusema bo ni mai ya kunawa mikoshi wala kunaosha bintu. Kulo nenda yale nosha kutoka kwa baba yako. Bilo rinao leo ndio liko kutesa. Bilo likunya ndio liko kutesa. Bile bali kufunga ndio liko kutesa wewe. Na mimi nakwambia kile ufunga macho pale wiki. Nitapenda leo mtu moja. Ule mtu atakomprendre message ya leo. Ya kusema mimi hivi. Nilikuwa nimeshakukosea Mungu wangu. Na mimi nitapenda tukuombee Mungu. Mama yetu leo ndio atakuombea Mungu. Leo ndio atakupresenter kwa Mungu. Shimango kupitia kazarau, kupitia bongo, kupitia mwishi, kupitia mambo ya mubaya. Leo mimi nachika kurudia kwa baba yangu. Baba nipokele tufunge macho kanisa. Utafungula sasa ingine wewe funga mwili nikifunga mema. Leo baba yangu wewe nipokele.
Funga macho pale, kuweka mkono na droite yulu. Papa atakuombea. Macho ni kufunga kanisa mzima. Macho ni kufunga, weka tu mkono yulu. Papa yako anakuombea. Yeye anabeba hii taifa represente kwa Mungu. Ya kuonesha Mungu watoto wako bwana wanachika kutu. Karibu papa. Macho ni kufunga. Macho yenye kufunga kanisa mzima, nyorosha mkono ya droite yulu bien. It's a message for the